तो मिसाक जमहूरियत नहीं था, वो था मिसाक मुकमुका, वंड खाओ ते खंड खाओ। एक पीपल्स पार्टी और ये भुट्टो को पूरी जिंदगी किसी जलसे में भी नहीं देखा, जेलें काट ली उसके लिए। आज गुस्सा चढ़ता है, अपने मुंह पे थप्पड़ मारने को दिल करता है। मुल्क सही समत में जा रहा है, फलाना, रोज झूठ और रोज एक नई क़यामत। ईवान का हिस्सा नहीं बन सकते तो अल्लाह करे आप लोग कभी भी इस ईवान का हिस्सा ना बन सकें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज अल्हम्दुलिल्लाह काम ज़रा मुख्तसर है। सबसे पहले तो अच्छी खबर है, बड़ी नेक खबर है। काफ़ी दिनों के बाद पीपल्स पार्टी की जो वज़ीर आला पंजाब के साथ जो बयानात पे जो मामला नाराज़गी चल रही थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, वो जारी और सारी है। और एक बात आपने सुनी होगी, मैं कई बार कह चुका हूँ कि ये इन दोनों के दरमियान जो जिसे मिसाक जमहूरियत कहते हैं ना, जमहूरियत तो इस मुल्क में उसका वजूद ही कोई नहीं। जिन असेंबलियों में, सेनेटों में, ये ड्रामे शरामे, ये सारे कौमी असम्बली, फलानी असम्बली, उसमें अवाम तो होते नहीं। अवाम का मतलब है जमहूर, जमहूर का मतलब है अवाम, वो तो होते नहीं। तो मिसाक जमहूरियत नहीं था, वो था मिसाक मुकमुका, वंड खाओ ते खंड खाओ। एक पीपल्स पार्टी और ये इस मुल्क में जो शर और जर का आपस में जो गठजोड़ है ना, वो बहुत लाजवाब है। अब पीपल्स पार्टी बदस्तूर नाराज है वज़ीर आला पंजाब से, और इस सिलसिले में कौमी असम्बली से वॉकआउट भी किया है। नवीद कमर ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि मरियम नवाज के बयानात के बाद हुकूमत से मुज़ाकरात हुए, हमने अपनी टीम भेजी, लेकिन हालात जूं के तूं हैं। जब तक ये मसला हल नहीं होता, ईवान का हिस्सा नहीं बन सकते। आएँ और मेरे साथ इस दुआ में शामिल हो जाएं व्यूअर्स, ये अल्लाह पाक इन ईवानों को, इन दोनों से हमेशा हमेशा के लिए पाक कर दे, हमें निजात दिला दे। ये नून लीग और ये जो पीपल्स पार्टी है, ये चक्की के दो पार्ट हैं जिनके दरमियान अवाम और इस मुल्क के जो वसाइल हैं वो पिस रहे हैं। और जिंदगी में 2 बार जेल देखी, और दोनों बार पीपल्स पार्टी की वजह से। मुझे उनके नारों ने बरगलाया। उम्र छोटी थी, मेरे मसाइल नहीं थे जिंदगी के, मेरे पास तो हॉस्टल में भी गाड़ी थी। मैंने और मेरे एक दोस्त ने मिलकर हमने तो जब हॉस्टल में आए, मैं और मेरा अजीज तरीन दोस्त हफीज खान, वो पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, कनाडा होते हैं, तो उस वक्त भी ब्रांड न्यू बर्लिना थी, जिसमें मेरे वालिद हम दोनों को हॉस्टल लेके आए। मेरा मसला नहीं था, लेकिन रोटी कपड़ा मकान जेड़ा बाए वही खाए, अवाम, गरीब अवाम, फलाना। भुट्टो को पूरी जिंदगी किसी जलसे में भी नहीं देखा, जेलें काट ली उसके लिए। आज गुस्सा चढ़ता है, अपने मुंह पे थप्पड़ मारने को दिल करता है। तो हालात तो कहते हैं ना जी, ये क्या नाम है नवीद कमर साहब के, ज्यों के तू हैं, जब तक ये मामला हल नहीं होता, ईवान का हिस्सा नहीं बन सकते। अल्लाह करे आप दोनों ही कभी इस ईवान का हिस्सा ना बन सको, पाकिस्तान को सुकून आ जाए। अब जो दूसरा, वो खैर मनहूस खबर है, वो रोज की है, हमारी जिंदगियों का हिस्सा है। हमसे पहले भी यही कुछ था, उनसे पहले वालों के साथ भी यही कुछ था, हम भी यही कुछ देख रहे हैं, और आइंदा भी बड़ी कितनी देर तक। और एक बात याद रखें, ये जो लोरियां सुनाते हैं, जो इशारिये बताते हैं, बिल्कुल झूठ, हिस्टोरिकली बकवास। एक बात याद रखें हमेशा, इक्तसादियात ना रातों रात बर्बाद होती है, किसी मुल्क की इकॉनमी रातों रात नहीं बर्बाद होती। हाँ, को बड़ी तीसरी आलमी जंग छिड़ जाए, ऊपर से 4 हाइड्रोजन बॉम्ब्स आ जाएं, वो नॉर्मली नहीं। घरों की इकॉनमी रातों रात बर्बाद नहीं होती।
اسی طرح یہ راتوں رات آباد بھی نہیں ہوتی، یہ آہستہ آہستہ ٹیپر کرتی ہے، اور اونچائی کا سفر تو اور بھی مشکل، گرنا آسان ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں، گرنا بہت آسان ہے، چڑھائی بہت مشکل ہے، اس لیے سب جھوٹ بول رہے ہیں، اشاریے آ گئے، فلانا آ گیا، ٹمکانا آ گیا۔ لو سنو، رواں مالی سال یعنی 2025-26 کی پہلی سہ-ماہی جو بنتی کیا ہے، جولائی سے سپٹمبر تک میں پاکستان کا تجارتی خسارہ، اللہ نظر بد سے بچائے، 32.92% اضافے کے ساتھ ماشاءاللہ ماشاءاللہ چشم بدور 9 ارب 36 کروڑ 80 لاکھ ڈالرز پہ پہنچ گیا۔ ان کے اشاریے ملک صحیح سمت میں جا رہا ہے، فلانا، روز جھوٹ اور روز ایک نئی قیامت۔ اچھا، پہنچ گیا۔ پاکستان کے معاشی بحران کو دیکھ کر بڑی بڑی کمپنیاں، بڑے بڑے گروپس بتدریج دھڑا دھڑ ملک چھوڑ کے پیک اپ کر کے یہاں سے جا رہے ہیں۔ انرجی سیکٹر ہو، فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہو، ٹیلی کام انڈسٹری ہو، کیمیکل انڈسٹری ہو، اور جو ریڑھ کی ہڈی ہے پاکستان کے اندر، ہڈی کی ہونی کی ریڑھ تک کی ہوتی ہڈی، لیکن جو بھی ہے وہ ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری، وہ سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہے، وہ بھی ڈاواڈول ہے۔ اچھا، میرا جو کہ بیک گراؤنڈ ہے اکنامکس کا، میں تو 10 20 50 اور بھی چیزیں دیکھ سکتا ہوں۔ سادہ ترین بات میں بتاتا ہوں، بے روزگاری کا سیلاب آنے والا ہے۔ یہ پیک اپ کر رہے ہیں نا یہ سارے لوکل جو ہے ٹیکسٹائل انڈسٹریز کے ساتھ، ہزاروں لاکھوں گھرانوں کا، ان جو میں نے کمپنیز وغیرہ کے حوالے دیے، لاکھوں انسانوں کا رزق ان کے ساتھ وابستہ ہے، اور بے روزگاری کا اژدہا۔ بات کہاں تک پہنچے گی مجھے بات کرتے ہوئے بھی خوف آتا ہے، لیکن یہ جو ہے نا فارم 47 اور یہ جعلی اور مصنوعی اور یہ اب سے نہیں ہے، کہیں شر ہے کہیں زر ہے، اور جھگڑے کیا چل رہے ہیں، میرا پانی میری کیڑا پانی کے لیے انگلیاں تو یہ لیول ہو تو، اور اسے ملک کی حالات کدھر جا رہے ہیں، اور اندازہ لگاؤ یہ جو دو پارٹنرز ان کرائم میں یہاں انورٹڈ کامرس میں کہہ رہا ہوں، دس ان اٹ سیلف از اے کرائم، کہ ملک کیا ہو رہا ہے، اور کس پیٹی سی بات پہ، معمولی سی بات میں انگلیاں توڑی، وہ کہتے ہیں انج کر دیں گے، اس کی انج کر دیں گے، ان حسین ہے ایوان کا حصہ نہیں بن سکتے۔ تو اللہ کرے آپ لوگ کبھی بھی اس ایوان کا حصہ نہ بن سکیں، اور پاکستان پاک ہو جائے، صحیح معنوں میں پاک ہو جائے۔ تھینک یو ویری مچ۔